अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्ज वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए आपको वाक़िया सुनाते हैं, तवज्जो फरमाइए। और ऐसे अच्छे अच्छे वाक़ियात और मदनी गुलदस्ता ये सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनी इसराइल मिस्र से चलते वक्त किब्तियों से कीमती जेवर मांग लाए थे, मगर वो उन जेवरात का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी शरीयत में गनीमत के माल का इस्तेमाल जायज़ न था, बल्कि आग उसे जला जाती थी। बनी इसराइल में एक सुनार था जिसका नाम याह्या या मूसा बिन जफर था। कबीले बनी सामरी का फर्द था, इसलिए उसको सामरी कहते थे। कुंवारी लड़की से पैदा यानी हरामी था। उसकी माँ शर्म से उसे पहाड़ी गार में छोड़ आई थी। रब ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उसकी परवरिश कराई, मगर जवान होकर रहा काफिर और जादूगर। वह सोने के काम में बड़ी महारत रखता था, मुनाफिकत में ईमान लाया था। उसके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के सूम के नीचे की मिट्टी थी, जो कि फिरौनियों के डूब जाने के वक्त दरियाए कुलजम से उठा लाया था। जब बनी इसराइल फिरौनी फौज से निजात पाकर दरियाए कुलजम से निकले तो रास्ते में उन्होंने एक कौम को गाय को पूजते देखा था और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमारे लिए भी परवरदिगार की सूरत बना दो ताकि उसे सामने रखकर हम इबादत कर लिया करें, जिससे हमारा ध्यान न बटे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांट दिया था। सामरी ने पता लगाया था कि फिरौनियों की सोहबत की वजह से बनी इसराइल में बुत परस्ती का मादा मौजूद है। अगर उनको बहकाया जाए तो आसानी से गुमराह हो जाएंगे। बनी इसराइल ने नजर मानी थी कि अगर हमको रब ताला ने फिरौन के चंगुल से निजात दी तो हम उसकी इताअत करेंगे। जब उन्हें निजात मिल गई और फिरौनियों की हलाकत के बाद वो मिस्र की तरफ लौटे, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वह नजर याद दिलाई। उन्होंने कहा, हमें दिलो जान से यह बात मंजूर है, लेकिन हमें रब के अहकाम की खबर नहीं, हम इताअत कैसे करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया। तब उनसे फरमाया गया कि तुम कोहे तूर पर आना और वहाँ 40 दिन एतिकाफ और इबादत करना। तब तुमसे बिला वास्ता कलाम भी किया जाएगा और तुम्हें तौरात भी दी जाएगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से 30 दिन का वादा फरमाकर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर पहली जिलकत से एतिकाफ शुरू किया। पहले 30 दिन तूरे सीना में कयाम का हुक्म था। जब आप यह मियाद पूरी कर चुके और 30 रोजे रख चुके और बारगाहे इलाही में तौरात लेने हाजिर होने लगे, तो ख्याल आया कि मैंने बहुत रोज से मिसवाक नहीं की है, शायद मुंह में बदबू हो। मिसवाक कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुमने अपने मुंह से वह खुशबू दूर कर ली जो हमें मिश्क से भी ज्यादा पसंद है। लिहाजा 10 रोजे और रखो ताकि तुम्हारे मुंह में फिर वही खुशबू पैदा हो जाए। इधर 30 दिन गुजरते ही इसराइलियों में खलबली मच गई। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा कि हम इन जेवरात का क्या करें। आपने फरमाया, एक गड्ढे में डालकर जला दो और उसकी राख जमीन में दफन कर दो। उधर सामरी ने इन लोगों से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे ही तरह के बशर है, सिर्फ जादुए असा की वजह से एक करतब दिखाते हैं और तुमसे बढ़ गए हैं। तुम वह सारा सोना मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अजीब तर जादू बना दूं, जिससे तुम्हें मूसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह भी कहा कि मूसा वफात पा गए हैं। इसराइलियों ने सारा सोना सामरी के हवाले कर दिया। उसने जवाहिरात और याकूत अलग निकाल लिए और सोना गलाकर एक निहायत खूबसूरत बछड़ा बनाया और जवाहिरात व याकूत को उसके नाक, कान, आँख,
جانوں اور قدموں پر نہایت قرینے سے جڑ دیا، جس سے وہ اور بھی دلکش ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے سموں کے نیچے کی خاک اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، جس سے اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ناک میں 2 سوراخ رکھے تھے، جن سے ہو کر ہوا گزرتی تھی اور اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آواز خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ خود سامری بولا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کے آثار سے مٹھی بھر خاک لے لی، وہ بچڑے میں ڈال دی۔ اس نے اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو، خدا اس بچڑے میں سما گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے طور پہاڑ پر ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اسرائیلی بہکاوے میں آ گئے۔ سامری نے ایک بڑے سے خیمے میں یہ بچڑا کھڑا کیا اور اس کے آس پاس بڑے شاندار فرش بچھائے اور خیمے کے سامنے نوبت اور چنگ بجوائی، گیت گانے شروع کیے۔ اسرائیلی مرد اور عورت وہاں جمع ہو گئے، کوئی اس کی عبادت کرنے لگا، کوئی اس کے سامنے سمادھی لگا کر بیٹھ گیا، سوائے حضرت ہارون اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے باقی سارے اسرائیلی اس میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، دوسرے وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ دین کی تبلیغ میں مشغول ہوئے اور لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے روکتے رہے، تیسرے وہ جو خاموش رہے، نہ پوجا کی اور نہ انکار کیا۔ پہلا اور تیسرا گروہ عتاب میں آ گیا اور دوسرا گروہ سلامت رہا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں ذی الحجہ دوپہر کے وقت تورات عطا ہوئی اور رب تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم غفلت میں پڑ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور وہاں سے بہت جلد واپس آئے اور اپنی قوم کا حال دیکھ کر جلال میں آ گئے۔ غصے میں تورات شریف کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر گئی یا گرا دی اور اپنے بڑے بھائی ہارون کو مارنے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل کو شرک کیوں کرنے دیا۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اپنی مجبوری ظاہر فرمائی کہ میں نے ان کو بہت روکا مگر یہ نہ مانے۔ تورات شریف کے کل 7 حصے تھے، گر جانے سے 6 غائب ہو گئے اور ایک حصے میں ضروری مسائل تھے، وہ باقی رہ گیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا اور سامری کو بددعا دی اور بچڑے کو جلا کر اس کی خاک دریا میں ڈال دی۔ کچھ اسرائیلیوں کو بچڑے سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تبرک کے لیے دریا کا پانی چھپ کر پیا، جس میں یہ خاک پھینکی گئی تھی، جس سے ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ تفسیر نعیم